प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार प्रिय भाई भाई मैंने क्विक स्टार चैनल देखिबार मु आपण मानकु स्वागत करी। प्रथम थर पई मो चैनल रे आपण माने देखिवचंती सर्वप्रथम लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन को दबांतु, जा फल रे प्रत्येक वीडियो आपण निकट रे पहुंची परिबो। मु आज आपण निकट रे एक टॉपिक नै आसी अछि, आपण माने ध्यान सहित सुनंतु। आज आमे बाइबल विषय किछि आमे अध्ययन करिबा। जा प्रकृत 10 जन कन्या कौन अटे, आमे ए विषयटा को आमे बुझिबा एवं आमे स्टडी लाइफ रे आमे आगु बढ़िबा। मोर प्रिय भाई भणी माने आपण माने स्किप न करिकना आरंभ शेष पर्यंत आपण माने ध्यान सहित सुनंतु आउ आपण माने बाइबल भी पढंतु। आसंतु आमे बाइबल किछि मु पाठ करे, आपण माने ध्यान सहित सुनंतु। माथ्यू लिखित समाचार तार 25 पर्व 1 पदरु आमे 12 पद पर्यंत 13 पद पर्यंत आमे अध्ययन करिबा। सेते बेले स्वर्ग राज्य 10 जन कन्या को सदृश हेबे। से माने अपना अपना प्रतिप गेनी वरंक सहित साक्षात करिबा को बाहरिले। से मानक मध्यरु 5 जन निर्बुद्धि और 5 जन सुबुद्धि थिले। निर्बुद्धि माने प्रदीप नेबा समय रे निज निज सहित तैल नेले नाही, मात्र सुबुद्धि माने अपना अपना प्रदीप सहित पात्र तैल नेले। बरंक आसीबार विलंब होते से माने डुलाउ सोई पड़ले। किंतु अर्ध्र रात्रि रे एही देखो बर तांको संगरे साक्षात करबा को बाहर एपरी कोलाहल हैला। सेते बेले सेही कन्या समस्ते उठी अपना अपना प्रदीप सजाड़िले। किंतु निर्बुद्धि माने सुबुद्धि माननको कहिले, तुम्भ तेलरू आमको टिके दियो, कारण आंब दिवस बोली भी जाई अछि। मात्र सुबुद्धि माने उत्तर देले, नाही नाही, तुम्भ आंब पाई तो अंटिबो नाही, बरम दोकानी माननको पाखकु जाई आपना आपना निमंते किनि आण। किंतु से माने किनिबाकु जाईतिबा समय रे बर आसिले। पुणी जो माने प्रस्तुत थिले से माने तांको सहित विवाह उत्सव रे योगदान करिबा निमंते गृह रे प्रवेश कले। आउ द्वार बंद करागला। एतितारे अन्य माने कन्या माने मध्य आसी कहिले, हे प्रभु आम पाई द्वार पिटाई दियंतु। किंतु से उत्तर देले, मु तु मानकु सत्य कहूची, मु तु मानकु जाने नाही। अतएव जागृत ताओ, कारण तुम्भे माने सेही दिन की सेही दंड जानो नाही। प्रिय प्रभु को लोक माने इस स्थान रे आमे पवित्र बाइबल आमे अध्ययन कलु एवं वाक्य सुनलु। आपण माने ध्यान सहित सुनंतु। जदि आपण माने व्यक्तिगत जीवन रे ए 10 जन को कन्या को दृष्टांत एवं सदृश्य कौन अटे। अनेक लोक माने अछंती प्रभु जीशु को विश्वास करूछंती, पुनर्वार बैकस्लाइड होउछंती, पछगुंचा हे जाउछंती। आउ समस्या आसिले, कष्ट आसिले, हे प्रभु बोली किना गिरजा को जाती एवं प्रार्थना करबा पई पाळक निकट जाती एवं प्रचारक निकट को जाती, आउरी सुस्थता पाइबा पई जाती। मात्र ए स्थान रे देखा पाउछु 10 जन भितरे 5 जन सुबुद्धि थिले एवं 5 जन निर्बुद्धि थिले। निर्बुद्धि माने तैल नै नथिले, मात्र अर्धरात्रि तांके डोला सोई पड़िथिले। मात्र सुबुद्धि माने तैल नैतिले एवं जागी रही प्रार्थना करथिले। आमे देखिबा पाउछु से सुबुद्धि माने अर्धरात्रि प्रभु जीशु आसिले, उठैले। सेही समय रे बर आसिले एवं तांको सहित विवाह उत्सव करले। आमे देखिबा पाउछु ए स्थान रे एते सुंदर भाव लिखा हैछि। मात्र जो माने प्रभु को विश्वास करूछंती, प्रभु जीशु को अन्वेषण करूछंती, सेही माने ही प्रभु को अपेक्षा रे जागी रही प्रार्थना करबा उचित अटे। जदि जागी रही प्रार्थना करबा नाही, ताहेले केते बेले प्रभु आसीबे आउ विचार करिवे आमे जानिनु। सेति पाई प्रभु जीशु जे स्वयं आसी होचंती, एति पाई आमे स्थान रे देखा पाउछु। एति उतारी कन्या माने आसी कहिले, हे प्रभु आम पाई द्वार पिठे दियंतु। जेते बेलको प्रभु जीशु समय देई अछंती, ए समय थाउ ताउ आमे प्रभु जीशु को निकट को फेरी जिबार अछि। जदि समय आसीबो, एमिति समय आसीबो निज जीवन
କାମୁଡ଼ିବେ ଆଉ ଛାତି ପିଟି ହେବେ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେବେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଶ୍ରୁ ନଦୀ ପରି ଏବଂ ଝରଣା ପରି ବହିଯିବ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ବି ସପକ୍ଷ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମର ସପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ କହିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତୁ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିନଷ୍ଟ ପଥରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ କେବେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସୁବୁଦ୍ଧିମାନେ ଯେ କେତେ ଜାଗ୍ରତ ସହିତ ନିଦ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗି ରହିଅଛନ୍ତି। ବର କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୋଲିକିନା ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେହି 5 ସୁବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ସେହି ସମୟରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତୈଳ ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ତୈଳ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯଦି ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ 5 ସୁବୁଦ୍ଧିମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥିଲେ, ତୈଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସଦୃଶ ଅଟେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ଆଉ 5 ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଯେ ଅଧା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିକିନା ଯଦି ତାଙ୍କେ ଅଧା ବାଟରେ ଫେରି ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବେ। କେତେ ବାଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ପିଠେଇବେ ନାହିଁ, କବାଟ ପିଠେଇବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଛାତି ବାଡ଼େଇକିନା କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଲେଖା ହେଲା, ଅଥେବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ, କାରଣ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ଆମେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଉଚିତ ଅଟେ? ଆମର ଜୀବନକୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା? ଆମ ମନକୁ, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ, ଆମ ଶରୀରକୁ, ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା? କାରଣ ତୁମମାନେ ସେହି ଦିନ କି ସେହି ଦଣ୍ଡ ଜାଣ ନାହିଁ। ଆମେ ମଣିଷ ଅଟୁ, ମାତ୍ର ଏ ସମୟ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥାଉ, ଆଉ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିନଥାଉ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ସମୟ, ଆମର ଗତି, ଆମର ପଥ, ଆମର କର୍ମ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଜାଗି ରହି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ। ଆମେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା? ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।